Good day everyone. So this is the group 2 sa reporting na to sa Forensic Ballistics, and our topic is all about the characteristics of firearms found in chapter 6 of this book. So itong bagiskutan dere kung mga characteristics sa firearm or kanang kuan ba mga kuan ano yung matawag ng characteristics iyahang kuan identification sa ka firearm no mo nitong lang tawon diri ani na topic. So ani mga topics nga to maigo ani na report namo kani the class and individual characteristics of firearms no ato paglantaw no unsay kalainan sa class o individual characteristics of firearms. Ikatulo kaning riflings, tapos kaning ikaapat last topics nga ato maigo matakol kaning kuan the standard types of riflings. So ganito interaction. All evidence bears class characteristics and individual characteristics may or may not be present. So, as ano na topic we are talking about firearms no. Muna tong evidence nga ginalantaw diri firearms. So, every firearms ginagana na sa class characteristics ug individual characteristics no. Bisa man gani kuan, bisa magdili firearms, bisa sa kuan, other weapon like sa kutsilyo. Lagi na sa class characteristics ug individual characteristics. So, atong pag-iskutan unsa din ang class characteristics no tong i-define rin. Evidence that possess class characteristics may be referred to as class evidence. Similarly, evidence that possesses individual characteristics may be referred to as individual evidence. So ato lang bagtiman anong class characteristics muna sa itong timaylahan sa usa ka object na the same siya characteristics like nakay nakita sa crime scene na kutsilyo tapos napukay nakita i-compare nimo siya sa other na kutsilyo nga the same og brand ato the same og type like sa tindahan di ba duha maginaka daghan magina sila nga mag-duplicate mo sa parehas kanin sa kuan to ta magisgot ta sa firearms na mo sa kutsilyo kunuhay isgot ta sa firearms balik ta sa topic di ba pag nakita na basiyo sa bala dala kada cartridge case tapos kita kag bullet kana may identify na to na unsa na siya na class characteristics nakita ang basiyo kanya na basiyo i-compare nimo sa standard sample na caliber 45 so ma-confirm nimo nga ang class characteristics ang basiyo is caliber 45 mo na siya ang class characteristics unsa siya na klase sa weapon or unsa sa klase sa firearm. However kaning individual characteristics though ang kaning individual characteristic bisan pa mangganing og the same types of firearm like parehas sila caliber 45 parehas sila caliber 38 or revolver parehas sila nga caliber naa gina sa distinction no nagi sa kalainan individual characteristics kay kana siya gituyo na siya nga dili na siya wala na sa tuyo sa manufacturer from purpose pinaka-purpose kanang naay individual characteristics ang usa ka weapon or usa ka firearm is para ma-identify nga kanina siya na firearm is muna siya gigamit sa suspect kay hisugot sa kuandre sa Pilipinas kung maparehistro ka sa imong pusil sa imong firearms iagi gina sa i-test fire gina siya like nagi mga test bullet no i-test gina siya og pusil pwede katong iyang na test na pusil ito pag fire na dito sa test fire makita na dito ang individual na kalahian niya sa ubang pusil bisan pag the same caliber 45 naagi na sa distinction sa laing pusil like naagi na sa kanang kalainan ba kay mo na principle sa firearms nga the same po sa principle sa fingerprint na sa principle of individuality ang firearms no naagi sa individual characteristics. So to put in it perspective in terms of probative value in the courtroom, it usually takes a considerable combination of class evidence to equate to a single item of individual evidence. So very important kayo nga ang usa ka class evidence is malantaw po nato ang iyang individual characteristics no kay para ang kanina nakuha nato nga class evidence is dapat tugma daw siya in presenting the evidence to sa court of law sa korte dapat ang imong class evidence nga nakuha is nagtugma po siya sa imong na-examine na individual evidence para mag-match siya kay kana naging ingon ako nga pag-register mo sa pusil test fire na siya kay para kanina caliber 45 nga gipanag-iya ni Tanpulano ni Tanpulana
muna iyang distinction sa uban caliber 45 na sa kalainan makita dili na sa mapansin in the naked eye pero kung gamitan na sa microscope or other mga methods para makita ang individual characteristics kasagaran makanda ka na mga ballistician no mga silagid kay sa ballistician mga expert dira sila yung mulantaw sa individual characteristics o sa kapusil like the same caliber 45 the same caliber 48 kana siya mo class characteristics niya class evidence niya na ammunition ani na pusil is para ra gid sa class sa caliber 45 pero mag-abot na ito mahisgot na kita individual characteristics or individual evidence makita na nato nga bisan pag the same nga pusil lang gigamit the same type of pusil lang gamit the same na caliber 45 naagi na siya individuality no naagi na siya distinction as individual evidence nakalainan nga naka mo na siya importante kay nga maganda nga ang imong class evidence nga nakuha is magtugma sa individual evidence para ma-match kung kinsa nga pusil ang nag-iya ani hindi gamit sa crime no? Kung kinsa itag iya ning pusil nga gigamit sa crime para ma-identify ang suspect nga sa purpose na so sana to class characteristics in its definition no this pertains to those characteristics which are determinable prior to the manufacture of the firearms. These are considered to be a manufacturer's design or specification and security. So kaning class characteristics mo na siya ang kuan gyud kanang purpose gid sa ba nga gi-create gid sa manufacturer nga kaning na caliber 45 mo gini ang sukod sa iyang land and group mo gini ang sukod sa iyang barrel mo gini ang porma sa iyang tawagan na trigger sa iyang trigger guard sa iyang handle mo gina siya like mo na class characteristics unlike sa individual characteristics dili na sa mapansin na to in the naked eye like malantaw na kasagaran kaning kuan kanang na-engrave no in every kuan to mag-fire tag pusil kanang na-engrave nga markings diha sa basiyo sa bala kana sa ma-consider na to siya nga individual characteristics kaya nga naman distinct na siya sa uban na bala bisan pag the same type of pusil lagi gamit naa na siya distinction sa ubang na bala na siya kalahian kuan po tungod na siya sa kuan kaning firing pin igo sa firing pin diha sa maigo na siya sa kuan primer no mahit niya ang kanang primer igo sa firing pin naa na siya may engrave dira na kuan na markings nga mo punay kalay mo na matawag na individual characteristics again ang class characteristics mo na siya mga general design or nga gihimo sa manufacturer like unsa gilap doon sa iyang land and groups unsay gitas-on sa iyang barrel kung 9mm siya ay kung kuan siya M16 siya unsay gitas-on sa barrel sa M16 na ba unsay sukod sa iyang kaning yang lower body ay lagi basta yung sa sukod sa ano ba kanang general na to makita sa trigger na sa yung trigger guard sa yung magazine sa yung handle na mo na sa yung mga class characteristics so natay mga pictures dito ni kani mo na akong pasabot sa class characteristics of firearm kani ba natay makita na common calibers o kani makita na to common calibers kung in English inches tong gamiton kung sa metric millimeters tong gamiton so kaning 22 caliber equivalent siya sa 5.5 mm no mo na siya mo na mga class characteristics depende sa pusil nga gigamit ha mo na siya mga barrel gilap doon sa barrel depende sa klase sa pusil like kanyo caliber 38 9 mm ang iyang sukod sa kung equivalent siya sa metric kung sa English buwan sa 38 caliber pasabot niya ang iyang diameter niya yung total circumference sa iyang barrel is 38 caliber then 44 caliber 45 caliber mo na siya mo na yung mga class characteristics gihimo gid sa ba nga tinuyo gid sa gihimo sa manufacturer kay gidesign gid sa tuyo ani na pusil unlike sa individual characteristics wala to siya tuyo ang design sa manufacturer like naman gud na mga imperfections dira gud sa machine gud mo na siya kuan niya iyang uniqueness kana mga imperfections nga nahimo sa machine like na matawag di ba matawag to para factory defect lang na magi distinction ba mo na principle of individuality that can be found on the principle of dogmatic principle of fingerprint is also found in the firearms no ay principle of individuality ang firearms kaniya sa barrel pod o mga
iyang rifling no, makita nato ning land and grooves o unsa poy kuan twist iyang rifling. Mano yung mga class characteristics niya depende sa pusil nga gamit. Tapos sa bullet po niya mga na-engraves nga kuan sa bullet niya mano yun. Okay na ni bullet side view. Mano siya yung mga class characteristics niya ha. The same pala ning kining sample picture dire ni caliber 38 man na siya kato ning revolver. O nasa isukod na mga forma sa iya sa class characteristics minani forma di yang muzzle, yang barrel, yang groove, porosing cone, chamber, cartridge case. Mana siya mga patawag na to mga general parts ba. Mana mga makonsider na to as class characteristics of firearm. Next pod kaniyo gunshot residue pattern analysis. Kung unsa pay pattern pod sa inig musay pattern sa pulbura ba kung ini kuan i-complete kablit na nato ang trigger no pusil na nato mo na siya kansa ni nga pusil 9mm siguro ni so makita na to nga naabot sa mo ni class characteristics niya kaning letter A gitawag na siya abrasion collar kani kilid sa muscle tumoy sa muscle ni then kaning B may tawag na to ring of dirt dahil ni kanina murag ka ng gabagis-bagis dira. Tapos ang C grains of powders like ang kuan ba ang mga powders nga nakatag dira sa kuan diha sa target naman ay makita gud dira ng mga gun sa residue gud. Tapos ang D deposit of powder smoke mga smoke na ang buak na ba buskag na sa kuan sa to kana gunpowder yung mga nahimo ng smoke. Next the class characteristics of firearm. So muna siya yung mga lantawo na to sa class characteristics of firearm. Muna itong pagkalantawon no kasagaran. So kana siya kanang pipila lang ni siya sa mga class characteristics pero in general mo na siya sa karang taon good ang bore diameter no it is the caliber or gauge no ang bore diameter ang gidak-on sa iyang circumference ang lingin kung palay sukod kung unsa na caliber 45 ba siya or kuan ba caliber 20 caliber 22 caliber 38 mo na siya taon bore diameter also usa na siya ka class characteristics bilong na sa class characteristics. Ikaduha naman kaning number of lands and grooves no kung pila kabuk ang lands and grooves ani na pusil like sa na barrel caliber 45 pila kabuk ay ang land and grooves kana kumita lang ang caliber 45 o balumpod po example na lang caliber 45 na asay 5 ka land and grooves 5 ka lands and 5 ka grooves. So muna iyang class characteristics nga sa tanang caliber 45 parehas gid sila nga naay 5 nga land and grooves. Tapos kanina lands no kaning lands man siya ang elevated portion of the bore while ang grooves are the depressed portion of the bore. Pasabot kanang lands mo na katong kuan elevated ba katong ga pinaulbo bitaw tanay hindi ko na ba kaning kuan kita na kaning bullet cross section no kaning murag pasulod na land kanang parang pasulod ba kay elevated pasabot na pasok pa hingangat siya ba then kanang paubos kaning murag nagkuan dira nagkanal dira muna sa groove sabot depressed portion or katong kuan the lower part no grooves land and grooves sa katong nang kuan land and grooves kan lipaw na siya sa mga need og riflings no na mga riflings. Except na lang ang wala lang ng grooves kaning kuan shotgun bore na nasa shotgun wala na sa ilan ng grooves bore na sa plain na sa mong katag na sa igo kaning lanang grooves purpose na niya para tulid ang igo sa pusil no para mas kuan high iyang percentage of accuracy mas dako siya possibility nga maigo ginang target. Ikatulo sa ma-consider na itong class characteristics kaning weight of the lands unsa rin gilapdon sa lands no in every pusil gyud ilang barrel anay lahi na weight of the lands no is dependent upon the bore diameter of the diameter as well as kani pong weight of the grooves kada pusil na sa lahi na gilapdon sa iyang grooves one of the class characteristics gyapon na sa pusil sa firearms.
Tapos direction of twist. No, kaning direction of twist depende sa klase sa pose na uban pawala ang twist sa iyang lanang groups patuyok niya na payuban patuo. No, it will depend on manufacturer. It's either to the left or to the right. Man sa bilong gyud sa class characteristics of firearms sa ikawalo, pitch of rifling. So kung unsa day kuan ang klase sa iyang pitch niya sa iyang kuan rifling, no, it is the measure of the twisting of the lance and grooves. Bilong gyud sa class characteristics. Tapos kaning depth of grooves of the grooves is measured on the radius of the bore. Kaning depth of the grooves ang gilaw mo na sa grooves mo na to paubos na siya kay kaning gilaw mo na siya sa grooves. Tong nalupa mo toy grooves sa lanang grooves. Ang katong paangat or katong elevated portion mo toy land. Ang katong murag nalupa mo toy grooves. So usa po sa sukdon nga part na sa class characteristics kaning depth of the grooves kung unsa daw kala mo ng grooves. Sunod nga mo discuss si kuan Raboy, individual characteristics yung discuss. Thank you. Individual characteristics. This refers to those characteristics which are determinable only after manufacture of the firearm. These are the result of machine imperfections, metal irregularities, and beyond the control of the manufacturer are usually determined by the test firing, which will give us both test bullet and test cartridge case on every cartridge fired from it. Ang kaning metal irregularities, based in my research sa forensic ballistics, mahimong makita sa mga bullet o cartridge cases nga gihimo sa metal. Ang mga irregularities mahimong makita sa pagitan sa mga striations o mga marka sa bullet nga mahimong magatabang sa pag-identify sa bullet o paghatag og ebidensya og mahimong makita sa mga laboratory ug sa forensic teams. Ang kaning cartridge or bullet, di ba lahi ra magid ni siya, i-discuss na ni sir. Ang kaning cartridge is pagpusil pa lang mo mao niya mong pabilin o basiyo. Ang katong bullet mo na siya ang kumbaga is tiwalag or ulo-ulo niya, and that's all. Rifling composed a lance of grooves found at the internal portion of gun barrel. It makes the bullet spin when fired turns, making the bullet stable. Gyroscopic stability while in flight. The number of rifling would be from 3 to 16, but 5 to 7 are the most common. Rifling is the spiral grooves inside the barrel of the gun that cause the bullet to spin and maintain stability as it travels toward the target. This spin stabilizes the bullet's flight path and improves accuracy, especially over long distances. Of rifling. First, we have the star type. The star type is a type of rifling having 4 lands and grooves. Right twist and the width of the lands and grooves are equal. Second is the Smith and Wesson type. Smith and Wesson type has a code of 5RGL, meaning it has 5 lands and grooves. Right twist, the width of the grooves is equal with the width of the lands. Third, we have the Browning style. So Browning style has a code of 6RG 2 times, meaning it has a 6 lands and grooves. Right twist, the width of the grooves is 2 times wider than the width of the lands. So the fourth is the Colt type. Colt type has a code of 6LG 2 times, meaning it has 6 lands and grooves. Left twist, the width of the grooves is 2 times wider than the lands. The fifth is Whibley type. Whibley type has a code of
7RG 3 times, meaning it has 7 lens and grooves. Right twist. The width of the grooves is 3 times wider than the width of the lens. So last is the army type. Army type has a code of 4RG 3 times, meaning it has 4 lens and grooves. Right twist. The width of grooves is 3 times wider than the width of lens. Good day, sir. I'm Armando Jimenez. This is my part of the Group 2 report. Class and individual characteristic. 1. Class characteristic. 2. Subclass characteristics. 3. Individual characteristic. 1. Class characteristics. Measurable features of an item that indicate a restricted group source based on design factors determined prior to manufacture. May be shown to be like or consistent with a question source, although not uniquely identifiable with that source. And this is the examples. 1. Width of the tip of the screwdriver. 2. Width of the run and groove impression. Example of the run and groove impression. Kita na to siya dahil sa picture. And 3 is a blood stain. So, good evening everyone. I am Jeremy Canino. I am the reporter from Group 2, and my report is all about the subclass characteristics. So, subclass characteristic, it is discernible surface features of an object more than restrictive than class characteristics. So, it means it can be seen or it is recognized. So kaning subclass characteristics, so makita na to siya, it means kanang ma-recognize na to siya ba kung unsa siya nga object. And then it says that kuan siya mas more restrictive than class characteristics. So sa class characteristics man gud, it is measurable features. So i-measure pa siya, no, i-measure. So, it could be shown. And then, there is a subclass characteristic. It is, makita na nimo siya. No? Kanang nanagid siya ba? So, it is also produced incidental to manufacturers. Refers to a smaller group source, a subset of the class to which they belong. May arise from a source that changes over time. So, subclass characteristics, it is that similarities in the rifling or consecutively manufactured barrel that rifled using the same tool. So this characteristic can be persist even if the tool's individual characteristic change with each barrel. So subclass characteristics are more distinctive than class characteristics. So mo kung gingon ganina no, mas kuan siya sa class characteristic kani siya, it could kuan naman good ma-recognize naman good nimo siya. And then but they can't be used to identify a cartridge case as having been fired by a particular firearms. So subclass characteristics are typically found on the groove impressions of fired bullets rather than the land impressions. So, makita na to siya dito sa katong groove impressions. So, kung kabalo naman tanong kung unsa ang groove impressions. And then, for examples, subclass characteristic are the striations imparted on a firearm component by a worn or chipped manufactured tool prior to its removal by the manufacturer. So, it is removal by the manufacturers. So, sa example po nga gihatag dire, it is marked on an object produced by a grinding wheel or sanding belt. And then, it is manufacturing marks on a group of Ruger firearms. So, dili kay siya maklaro dire no. So, money siya. Muna katong giingon nga makita nimo siya sa groove impressions. No, na siya kung makita ninyo na siya muraog kanang na siya mga linya-linya ba. And then manufacturing marks, so muna marks
on a group of Ruger firearms or so money. And then mura to siya. And then the next reporter will be continue the individual characteristic. And good evening. Thank you, everyone. Individual characteristics marks on an object produced by the random reflection and irregularities on the surface of the tools. Use the manufacture the object. Produce incidental to the manufacturing produce and typical seen on the microscopic level can be produced on an object by use, abuse, and accretion may be uniquely identified with the source. So pasabot ano nag-examination siya abot sa pusil. For example, kanang abot sa bala examination ang labot kung unsay kuan na. Tama to. Thank you. So mao ni ang kuan sample niya pero di kay maklaro ba. Ano yun? Sample niya blurred tayo. Okay, so good day everyone. By the way, I'm John Michael Binting, the last reporter. So now let's continue or let's proceed to the summary of our report. So today, firearm and exclusive units and crime laboratories might use other complementary microscopic and photographic instrumentation. So dapat sa gamitan gyud og microscopic or photographic instrumentation. But for matters concerning the identification of tool marks on fired bullets, cases, or any other object, the comparison microscope is an absolutely necessary instrument. So dapat kini ding comparison microscope is absolutely necessary instrument siya sa identification of bullets, of course, para ma-identify nato kung sakar o sakto ba gitong firearms nga gigamit sa suspect o sa katong basyo nga makita nato sa crime scene. Then the characteristic that make the tool surface unique are called individual characteristics. So an individual characteristics ang tawag niya. When these characteristics are compared in tool marks and sufficient agreement is found, an identification can be established. So these characteristics are from imperfections on the tool surface that make the tool mark. So the imperfections, typically microscopic, or usually arise during the tool manufacturing process. So in addition naman, the surface may also gain imperfection and irregularities through use, wear, corrosion, and damage. So if the class characteristics agree in every respect, every respect with the evidence item, or such as getting cartridge cases or recovered bullet, and with the test fire from a suspect firearm, the examiner then use the comparison microscope, so to compare the individual characteristic of both evidence and test tool marks. So individual characteristics are random in nature, usually arising from the tool working surface, incidental to manufacture, but can also be the result of use, wear, and possible care and or abuse to the tool. And that's all. Thank you.